Ali, Pearl. Uy, kusog na. Dali. Pearl. Okay, nabi. Ha? Ulan. Sige, sige. Okay, una mo. Unsay ngalan natin, te? Flight 387 Shrine. Welcome. Flight 387 Shrine. I did. picture pa day yap na. Pas-pas na kain kuan.
Jatuh sian. Napok bitaw ba? Kabalakaw. Mana ako gilugaan nili. Wee! Unsa di? Ay di koy. Dah kay bato. Ha? Ko. Nga naman ko magunsa ko mabasa ta? Ay maglangoy-langoy. Ay lapok. Pila ka buk ang makasakay? Isa ra? Pila bang bayad? Uy, Ginoo ko. Madlok. Ikaw, lira. Ay, madlok. Nakasakay na rin ka na, day? Kini to? Madlok man ko doon. Madlok man ko lang. Di ko kay...